जय श्री जगन्नाथ। दीपावली अमावास्यार अनेक अनेक शुभेच्छा एवं अभिनंदन। दीपावली अमावास्या 2 दिन धरी पालन करागला। आमे केउं दिन पालन करिलु एवं किपरि पूजा करिलु ताहा आज आपन सहित शेयर करिबु। मुख्य द्वारबंधर पूजा प्रथमे करा जाय थाए। मुख्य द्वारबंध को गंगा जल नचेत गोमय रे प्रथमे पोछा जाए। पोछिबा परे पंचवर्णर पवित्र मुरुज नचेत चिता पका जाय थाए। आमे एठी चिता पकेइचु। चिता सहित चंदन सिंदूर हलदी अक्षत एवं पुष्प रे एरुंडी बंध को सजै देइचु। पंचदेवतांक नाम रे 5 जगार सिंदूर एवं हलदी आमे लगै दै थाउ। 2टी दीप प्रज्वलित करिचु। दीपर मुख रहिची उत्तर दिग को। दीपावली अमावास्या रे सबुठारु जरूरी कथा आमे जो दीप लगेबा पूर्व दिग को रहिबो मुख नचित उत्तर दिग को रहिबो। ए सब आमे पुराना वीडियो रे कहि सारिचु। घरर प्रत्येक स्थान आलोकित रहिबो। सबुआडे परिष्कार परिच्छन्न हेबो एवं चिता किंबा मुरुज पड़िबो। जहां आमे करिचु आपनको से सब वीडियो माध्यम रे देखै देइचु। घरर मुख्य द्वार सम्मुख रे भगवान श्रीहरि विष्णुंकर ए विग्रह अछंती एवं ए जागा को आमे एमिति सब बेले सजै थाउ। सूर्य मंडल रे आमे सूर्य पूजा करिचु। एठी मां वृंदावतींकर पूजा करिचु। ईशान अछंती ईशानंकर पूजा एवं देवी अन्नपूर्णांक नाम रे अक्षत रहिचंती गुआ रहिचंती कौड़ी रहिचंती एवं एठी अग्नि कोण रे गोटे प्रदीप प्रत्येक दिन एही अग्नि प्रदीप जळी थाए। पूजा पूर्वरु सब बासन को माजिकी आमे सफा कर देइचु। बासन माजिकी जदि पोछिकी रखी देबे ताहाले एमिति चिक चिक देखा जाउथिबो। रातिरु माजिकी रखिले भी कला दाग पड़िबो नाही। दीपावली अमावास्या पई ठाकुरंकर बसिबा स्थान को आमे टिके सजासजी करिथिलु। सजैबा समय रे लाल रंगर विशेष भाव रे प्रयोग करिथिलु। एहार कारण मां श्यामा काली एही दिन मध्य रात्र रे प्रकट होइथिले एवं मांकर प्रिय रंग लाल। सिंहासन ठाकुर थरे ओल्हेबे माने स्नान करिवे। तेनु स्नान करैबा पूर्वरु ठाकुरंको सब बेले तळकु ओल्हेकी आपनको सजासजी करिबार थबो करिदेबे। फूल सब आसीथिला दीपावली पई तो फूल हार प्रस्तुत करागला। पत्र दुब बेलपत्र तुलसी दुर्लभा दयणा अळा ए सब पत्र आसीथिला एवं ये मां लक्ष्मीकर सब श्रृंगार द्रव्य मांकर स्नान पई सब द्रव्य आमे ओल्हेकी मां को स्नान करै दिथिलु एवं श्रृंगार करै दिथिलु। मांकर अंटापट्टी आमे आपनको देखै दिछु। अंटापट्टी बहुत सुंदर देखा जाय आ मांकर ए वस्त्र मां को आमे 2 थाकिया कुंच करी वस्त्र पिंधै दिथिलु। मांकर पाद पद्म सब बेले पूजा होइथांती पाद पद्म तांकु मध्ये माजिकी टे सफा कर देथिलु आ ये होची मांकर श्रृंगार। चतुर्दशी तिथि थिला सकाळ बेला ठाकुरंकर अभिषेक एवं श्रृंगार आमे करिथिलु। प्रथमे नूतन वस्त्र पिंधै देथिलु। जेहेतु चतुर्दशी तिथि परे अमावास्या तिथि आसुची गोटे दिन रे ही 2टी जाक तिथि रहितला। तेनु सकाळ सकाळ स्नान अभिषेक इत्यादि करी वस्त्र ठाकुर माने पिंधिथिले। मांकर पाद पद्म आमे पूजा करिथिलु। स्वस्तिक रहिचंती मझिरे तेनु चंदन सिंदूर हलदी अक्षत पुष्प ए सब देकी मांकर पाद पद्म पूजा करा जायथिला। समस्त देवादेवी पई आमे फूल हार प्रस्तुत करिथिलु। टगर फूल एवं गंगशिउली फूल रे फूल हार प्रस्तुत करा जायथिला। गंगशिउली फूल बहुत वासनायुक्त फूल पारिजात फूल केही कहती। श्री गणेश मध्य विराजमान करिसंती। मांकर बाम पार्श्व सब बेले श्री गणेश विराजमान करिवे। तांकर बेलपत्र दुब ए सब किछि तांको पूजा रे लागे तेनु तांको से सब अर्पण करा जायछि। लाल वस्त्र पिंधिचंती एवं मांकर प्रभुंकर जो श्रृंगार आमे करिछु आपनको पाखरु देखै दिछु। सब बेले मथा ऊपर जो फूल आमे देथाउ सेतरे ही दुब बरकोली पत्र ए सब माने फूल देह रे ही लगेकी देथाउ। गोटे पिंका प्रस्तुत कला भली एवं प्रभुंकर दर्शन आमे करि देछु। प्रभुंकर ए श्रृंगार रे मयूर पुछ अति अधिक सुंदर देखा जाउची। प्रभु को बहुत सुंदर मानुची। ए गोलापी रंग भी बहुत भलो मानुची। खाली वस्त्र आमे केबे भी ठाकुर को एमिति रे पिंधै दे नथाउ। पिंधै साला पर आमे बहुत समय बसिकी देखु कि ये वस्त्र केमिति मानिला। फूल हार को सब 2 सरी करी आमे पिंधै देथिलु। भलो देखा जाउतिले ठाकुर। मां लक्ष्मीकर शयनर दिन चतुर्दशी तिथि तेणु मांकर आलती प्रथमे करा जायथिला। तापरे मां को शयन निवेदन करिके पद्म फूल रे मां को सुआइकी आमे आनिथिलु। मांकर जो बड़ विग्रह अछंती तांको पाखको मध्ये मां को नेथिलु एवं शयन निवेदन करथिलु। मां सोइबा पई आसीबे बोली कि मां को अनुरोध करा जायथिला एवं मां पद्म फूल रे शयन करिथिले। चतुर्दशी तिथि रे मां शयन करिवे एवं दीपावली अमावास्यार शेष प्रहर रे मां निद्रारु जाग्रत हेबे एवं स्नान करिवे अभिषेक हेबो मांकर तापरे मां पूजा पाइबे। चतुर्दशी तिथि सहित अमावास्या तिथि
ମିଶ୍ରିତ ଭାବରେ ରହିଥିଲେ। ରାତିକୁ ଆମେ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥି ପାଳନ କରିବୁ, ଦୀପାବଳି ଅମାବାସ୍ୟା ପାଳନ କରିବୁ, ଦୀପଦାନ କରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଆମେ କରିଦେଇଛୁ, ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଦେଇଛୁ। ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତିକି ଫୁଲ ଆମ ପାଖରେ ଥିଲା ସେହି ଅନୁସାରେ ସଜବାଜ କରିଦେଇଥିଲୁ, ବେଶ ଶୃଙ୍ଗାର କରିଦେଇଥିଲୁ। ଠାକୁର ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ସଫାସଫି ପୋଛାପୋଛି କରି ପରିଷ୍କାର କରିଦେଇଥିଲୁ। ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ଫୁଲର ଟିକେ ଅଭାବ ରହିଥିଲା, ତେଣୁ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲୁ। ଫୁଲର ଟିକେ ଅଭାବ ରହିବ, କାହିଁକି ନା ଦୀପାବଳି ଅମାବାସ୍ୟା, ତେଣୁ ଦିଅମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ହାର କରିକି ଆମେ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲୁ, ତ ଫୁଲ ଟିକେ କମିଗଲା। ଚଳିବ, ଆମେ ଯେଉଁଦିନ ଆମ ପାଖରେ ଅଧିକ ଫୁଲ ଥାଏ, ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କର ସେଦିନ ଦିନ, ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ହାର କରିକି ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଥାଉ। ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ଦେଇଥାଉ। ତେଣୁ ଏକଥା କୌଣସି ଖରାପ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ଦେବାଦେବୀ ଯେଉଁ ତିଥିର ମୁଖ୍ୟ ଦେବତା, ତାଙ୍କୁ ସେଦିନ ହାର ନିଶ୍ଚୟ ପିନ୍ଧେଇ ଦେବା କଥା। ଏବଂ ମା ଶ୍ୟାମାକାଳୀଙ୍କର ପୂଜା, ତେଣୁ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି। ମାଙ୍କୁ ଆମେ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଦେଇକି, ସିଏ ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ମା ମହାକାଳୀ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମହାସରସ୍ୱତୀ ତ୍ରିନି ରୂପରେ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁ। ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଲାଲ ମନ୍ଦାରରେ ପୂଜା କରିଥିଲୁ। ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଆଳତି ହୋଇଥିଲା। ସକାଳର ଯେମିତି ପୂଜା ସେମିତି ପୂଜା କରାଯାଇଥିଲା। ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର ଶଙ୍ଖରେ ଆଳତି, ମୁହଁ ପୋଛା ଏସବୁ କିଛି କରାଯାଇଥିଲା। ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ରସଗୋଲା ଭୋଗ ଲାଗିଥିଲା, କାହିଁକି ନା ଏଇ ନୂଆ ବାସନ ଆମେ ଧନତ୍ରୟୋଦଶୀ ଦିନ ପୂଜା କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସେଇ ବାସନରେ ରସଗୋଲା ଭୋଗ ଲାଗିଥିଲା। ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଯେହେତୁ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥି ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ପୂଜା ପୁଣି ଥରେ କରି ମାଟି ଦୀପରେ ସବୁଆଡ଼େ ରାଶି ତେଲ, ଯେମିତିକି ପିତୃଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଘିଅ ଦୀପ, ପିତୃଙ୍କ ପାଇଁ ରାଶି ତେଲ ନଚେତ୍ ସୋରିଷ ତେଲ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦୀପଦାନ କରିଥିଲୁ। ଈଶାନ ପାଖରେ ପିତୃଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଯମଦେବ ଏବଂ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଏମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଦୀପଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ସବୁ ଘରେ ଯେଉଁଠି ଆମେ ଦୀପଦାନ କରିବା, ସବୁ ଜାଗାରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା କି ପୂର୍ବ ନଚେତ୍ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଦୀପର ମୁଖ ରହିବ। କେବଳ ଆମେ ଯେଉଁ ପିତୃଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୀପଟି ଦେବା, ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କୁ ଏବଂ ଯମଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଦୀପ ଦେବା, ସେଇ ଦୀପର ମୁଖ ଆମେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ରଖିବା। ଉଭୟ ଦିନର ପୂଜା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛୁ। ସୋମବାର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର 2 ଦିନ ଦୀପଦାନ ଆମେ କରିଥିଲୁ, ତେଣୁ 2 ଦିନର ଦୀପଦାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖେଇ ଦେଇଛୁ। ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଠି ଚିତା ପକେଇ ଦେଇଛୁ। ତଳେ ଅକ୍ଷତ ରଖିକି ଦୀପ ରଖିବେ। ଦୀପ କେବେ ବି ଭୂମି ଉପରେ ବା ଚଟାଣ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ରଖିବେ ନାହିଁ। ରାତି ସାରା ଅମାବାସ୍ୟାର ତିଥି, ମା ଶ୍ୟାମାକାଳୀଙ୍କର ପୂଜା ହେଉଥାଏ। ଘରେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଜଳୁଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଖୁସିରେ ବାଣ ଫୁଟେଇଲେ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଆମର ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ପର୍ବ, ତେଣୁ କିଛି ନା କିଛି ବାଣ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଫୁଟେଇବା କଥା। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଅରୁଆ ଅନ୍ନ ଖିଆଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଟିକେ ଅଧିକ କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ଖୁସିର ଦିନ, ପୁରୀ, ମିଠା, ପିଠା, କ୍ଷୀରି, ଡାଲମା, ଖେଚୁଡ଼ି ଏସବୁ କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ଅମାବାସ୍ୟାର ରାତି ପାହିଲା, ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମୟରେ ପୁଣି ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥି। ଯେଉଁ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥି ସହିତ ପ୍ରତିପଦା ତିଥି ଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବୁ। ଅମାବାସ୍ୟାର ତିଥି ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିବୁ ଏବଂ ଅମାବାସ୍ୟାର ଶେଷ ପ୍ରହରରେ ମା ଜାଗ୍ରତ ହେଇକି ପୂଜା ପାଇବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ପୂଜା, ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ଯେଉଁ ଅମୃତ ବେଳା ରହିଥିଲା, ସକାଳ 7ଟା 19 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଥିଲା। ଆମର ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ 7ଟା 19 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ କଳସ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲୁ। ଇଏ ହେଉଛି ପଦ୍ମ ଫୁଲର ନାଡ଼। ଏଇ ନାଡ଼କୁ ଆପଣ ଫିଙ୍ଗିବେ ନାହିଁ, ରଖିଥିବେ। ଦୀପ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତେଜିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ସେଇ ନାଡ଼ରେ ଆପଣ ତେଜି ପାରିବେ। ବହୁତ ଭଲ, ପଦ୍ମ ତ ଦେବତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ। ପ୍ରଥମେ ଦୀପ ଧୂପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବା ପରେ ତାପରେ ଆମେ କଳସ ସ୍ଥାପନା କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜାରେ ଅମୃତ ବେଳାରେ ହିଁ କଳସ ସ୍ଥାପନା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଥର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ଅମୃତ ବେଳା କହିବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅମୃତ ବେଳା କହିଥାଉ ଏବଂ ବୁଝେଇକି କହିଥାଉ। ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁ ଜିନିଷ କହିହେବ ନାହିଁ। ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ବହୁତ ଜିନିଷ ବୁଝେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥାଉ। କିଛି ଲୋକ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା କୌଣସି ରେସିପି ଭିଡ଼ିଓ ନୁହେଁ କି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଗୋଟେ ରେସିପିରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିବ। ତ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। କଳସ ବସିବାଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ହଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜାର ବିଭିନ୍ନ ସମୟ ରହିଥାଏ, ବେଳା ରହିଥାଏ,
कालबेला बारबेला अमृतबेला एसबू देखिकी तिथि अनुसार पूजा करा जाय थाए विभिन्न विधि रे करा जाय थाए तेणु प्रत्येक पूजा को आपनको फुल देखिबा को पड़िबो फुल सुनिबा को पड़िबो जदि मनोरंजन भित्तिक वीडियो हेइथांता ताहाले आमे बहुत शॉर्टकट रे किछि किछि कहि दैथांतु ये मनोरंजन पई नुहे ये बहुत दायित्वपूर्ण जिंस एठी देखंतु दुब को आमे अलग अलग रखिछु काहे कि ना पांचटा दुब ठाकुर को लागिबो सब बेले अजुग्म संख्या रे 5 7 ए भली लागे तेणु अलग अलग रखिछु फूल रे सबु पत्र दुब ए सबु किछि खोसिकी पिंका भली आमे ठाकुरंग मथारे अर्पण करिथाउ जेहेतु सूर्योदय समय रे अमावास्या तिथि कार्तिक मासर अमावास्या दीपावली अमावास्या तेणु ठाकुर मानकर पूजा मध्य अमृत बेला रे करा जायथिला समस्तंकर स्नान आळती पुष्परे श्रृंगार चंदन सिंदूर लगेबा ए सबु किछि आमे कलश स्थापना परे ठाकुर मानकर सेवा सबु किछि कर देथिलु केवल श्री शाळग्रामकर सेवा आमे निजे करि नथाउ जेहेतु आमे महिला माने करि परिबे नाही तेणु मो स्वामी श्री शाळग्रामकर पूजा प्रत्येक दिन करंती सब ठाकुरंकर पूजा परे श्री शाळग्रामकर पूजा करिथिले प्रत्येक दिन श्री शाळग्रामकर सेवा प्रथमे करा जाय थाए किंतु जेहेतु आज आमे ब्राह्मण मुहूर्त पूजा आरंभ कर देथिलु तेणु सीए टिके विलंबरे ठाकुरंकर सेवा करिले गोटे दिन ठाकुरंको टिके क्षमा मागी करी आमे प्रथमे पूजा कर देथिलु काहे कि ना मांकर पूजा रही छि तेणु समय रे करा जिवो दीपावली अमावास्या कलश स्थापना करा जिवो तेणु करा जायथिला तापरे आरती कर्पूर आरती समस्त देवादेवींकर कलश रे सब जगह रे कर्पूर आरती करा जायथिला चतुर्दशी तिथि रे मां लक्ष्मी शयन करिवे एवं अमावास्या तिथिर शेष प्रहर रे निद्रा विमुच्यते पूजयते अर्थात निद्रारु उठिकी निद्रारु जागृत होइकी मां उठिबे एवं पूजा पाइबे मां उठिबा पई प्रथमे आमे एठी रखि देइछु अभिषेक पात्र दीप कर्पूर आरती भोग सब सजाडी रखि देलु मां को मुंडिया मारी मां को उठेल मालो अधिक समय मां सोइले आमे छुआ माने बावळा चला हि जु कोडे जिवु आमे तेणु मां तो सोना उठी जा तेणु मां को मुंडिया मारी डाकी पुणी मां को आमे उठेई देलु मां को आमे श्रृंगार जिंस पिंधे कि सेमति सोइथिलु तो आपनकर कमेंट रहिबो निश्चय विषय रे से देवी तेणु सदा सर्वदा से सब बेले सुसज्जित होइकी रहिबे आपन भाबिबे सोइबे समय कष्ट हेबो ना आमे भी श्रृंगार जिंस पिंधि कि सोउछु ना प्रत्येक दिन महिला माने हाथ रे चूड़ी बेकरी सब पिंधु छन ना नै देखंतु मां श्रृंगार करबा परे मां को सेई गोलापी रंगर वस्त्र आम पिंधि देइछु मांकर हार मुकुट एवं मांकर बड़ विग्रह जोंठी विराजमान करिसेंती सेठी ही कुनी विग्रह बा शयन विग्रह को आमे बसई देइछु कार्तिक मासर कृष्ण पक्ष अमावास्या तिथि दीपावली अमावास्या आलोकर पर्व मां शयन जागृत होइचंती तेणु खुशी रे परिवार सहित मिसिकी समस्त देवादेवींकर आमे आरती करिथिलु शंख ध्वनि करा जायथिला शंख ध्वनि मांकर अत्यंत प्रिय एवं हुळहुळी घंटी शब्द मांको प्रिय नुहे तेणु मांको पूजा रे शंख एवं हुळहुळीले मांकर पूजा करा जायथाय एई जो सिंहासन देखुचंती कुनी सिंहासन एई सिंहासन रे मांकर शयन विग्रह सब बेले विराजमान करिथांती मांक सिंहासन रे आमे सेही पद्म फूल को रखि देथिलु जेउ पद्म फूल ऊपर मां शयन करिथिले पद्म 5 दिन पर्यंत बासी नुहंती सब बेले शुद्ध रहिथांती सकाळे आमे मांक पई धळा फूल बरकोली पत्र दुर्लभा पत्र अळा पत्र सब रखिथिलु मां उठिबे बोली मांकर अक्षत अर्पण करिकि मांकर वंदना करदेलु मां तांको सिंहासन रे सेमति विराजमान करिले आमे खुशी रे मां उठिचंती दीपावली तेणु गोटे बाण तो निश्चय अनुकूल करिबा मांक सामने रे ठाकुर घरे तेणु छोट जो डीएसएल बाण जहाको कहती से बाण आमे अनुकूल करथिलु ठाकुरन को पूजा बहुत दायित्वर काम एई दायित्व भितरे आमे आपनक सहित कथा हबा पई समय पाइ नथिलु विलंबर वीडियो शेयर करूछु सेति पई क्षमा चाहूछु रहुछु जय श्री जगन्नाथ।